बेलायनो खायकजाक मकलि मुक्तै गलायजाक तामनि हिनके साकनि मानथायनो सानानि थांखा हिनके बुजाकनानि सि नांगौ अ तिप्रासारक तामसे खलायजागिया तंखा साकनि तंथाय हानि नकफां ओंगै तंगैबो साकनि मुसुंतै खलायमानिया सानानि थांकेबो तामुसला तामो ब्रै तामो चराय तामो अक्रा हायनसे सप्राक जगबायो अमाहायरकनो नुगै खायगेदा तिप्रासा मन्त्री तिप्रासा एमले रक नरक खेबा रोमान स्क्रिप्ट नांगेदा नरकनि बुछाबुतै खेबा रोमान स्क्रिप्ट बाय रोंसोरङै थांगेदा आबनो ताबुक कामि बिसिंगो तंनाय सिया नुग्या तिप्रासारकनि बोखायगजाक मकलि मुक्तै ग्लायजा चराय बुसा बुसा फुंनि माय खपजा चावै अंखरै थांमानि अ रोमान स्क्रिप्टनि बागै हियाबा आ चबावो तिनि चाबाया नंबायानि बुसाबुतै रकले तंगला तामनि हिनके कामि बिसिंगो तंनाय बलं बिसिंगो तंगै हुक खलाय जानाय रकनि बुसानो बांकुबना हनै खाख्लायो तिनि अ रोमान स्क्रिप्ट न सानना थांगै अ कुरैनु खुंनि बुसारक अ कुरैनु खुंनि रोंसोरङै तंनाय बुसारक तिनि तामनि बागै रिफ्लेगै बुजागनानि नांखा आबनो ताबुक मा फानि खावो खायकजाक मा फानि खावो मकलि मुक्तै ग्लायजा थांनाय सालो अ रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो थांगै नायमोथां बदल रक बाय रोंसोरङै तंनाय रक बुजाकमानि तकजाकमानि आबनो नुगै तंमानलिया तिनि फा सालो हायनहाय अमरपुर डिभिजननि तामो तिप्रामथा तामो TWF तामो YTF जत तिप्रासानो लाहार हिमतक हिमै खादुमुं फुनुक लायजाखा फेबा अ रोमान स्क्रिप्ट तिप्रामथा खादुमुं खलायै फुनुक माबाय तिप्रामथा सिमी नांगलाक अ रोमान स्क्रिप्ट न गचाक गुफुर होनलायावै जत हास्ते गोनांगै तिप्रासानो बोसकांनि बागै चबावो आगगलायनानि नांनाय हनै साका अमरपुर पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट बरमगोनां आशिराम रियां सोलाय पाइबायखा बोमोंबायबोथा सोलाय पाइबायखा बोमोंबायबोथाय हायखे दे जोंबा कमरना गलाय हायखे दे जोंबा कमरना गलाय सिनि सिनि मुंताय सासि त्रिपुरानि त्रिपुरी एसटी जोंनतारि फेनला हामबाय मारियो जों जे दिनियाव रोजा खाजमा मिसिन जे फुनुमानि थांनाय 14 तारिखआव सिनि त्रिपुरानि जे स्टुडेन्ट जे गभर्नर थांनाय बराव कायसा मेमोरेन्डाम साबमिट खायना थांदों आरो जागा उनके टप बरक रोमान स्क्रिप्ट न तुई जे 1968 सिनि अ सभा चले माने কোনো সরকার চলে দিয়া তিনি বিজেপি আইপিপি হামো সরকার থাই মানে পরে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে ইয়ং জেনারেশন যে পড়ি নাই স্টুডেন্ট ও কম বড় কম বড় রোমান স্ক্রিপ্ট মাক ফাইনাই হিনি বড় কাইসা গভর্নর থানিও মেমোরেন্ডাম লিরা থানিও এই ত্রিপুরা রাজ্যনি সরকার বোমাই সরকার সাইনাইয়া যে বড় বড় হানান পিনাকে বড় জল কামান লিউই তিনি পরিমাণ লাখ টাকা লিউই তিনি 15 জন এনজিও খাই বুঝি সেরাই যত বুঝাকা যে আবরণ নগৈ সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা বাকি जों ত্রিপুরা মথা नु दंनाय আবরণ নগৈ যে जों খাসাকা বাচিন বখাও মুক্তি খাইকা সাগো সুই দंगै फायो तां माला जिनि भबिष्यते अबो हायसराय 1-9 परिनाय তিনি 11 12 कलेज परिनाय दरनि पर आक्रमण थाकाका बेलाय जाया अबो हाय बुमा आं दंगै अमा हायसराय न गरम बुखा आबो गरम दायदिनो जवाब दिनांथ बाकी তিনি रोमान स्क्रिप्ट न যদি সিরিয়াকে আগামী দিন ট্রেক তোকে এই সারা ত্রিপুরাও এই আন্দোলন করনায় আরে মুবাদাবা এই গভর্নর তৌসাইনজু এই সরকারের তৌসাইনজু যে যিনি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিএম ডক্টর মানিক সাহারাম তৌসাইনজু তিনি বরিকে যে रोमान स्क्रिप्ट যিনি মানি ও ল্যাঙ্গুয়েজ তো তুই যে রাজনীতি খাইতম আবো বেটাকে বিনি চায়া বিনি ভুল দङ आरो बपानाव बुसकांगो जिनि जे এই যে रोमान स्क्रिप्ट न
বাইদি রিনিংটো আবো রিয়া ইকা শুধু বাসিবয়া আগামী দিন ও পদায় ও লামা হিনাই আবো কেবল সামেগো ত্রিপ্রাসানি সাগো যত্ন त्रिपुरी हनै रिंसिदी ट्राइबेल हनै तारिंदी त्रिपुरी हनै रिंसिदी Pula ang haste hapon ni lupuro je bukung bara tumay na ang pula orom social media profile ko mane hambay jano ba ang khadum jano baki boro khako buru bo jano karon kha bahai mole sini je roman script ini kita yabo बहुत किसान तुम आशा को 1968 जे चिनी तिप्रानी तिप्रासा जरा जुबक र बरक अ दिमानो सानि फैमाने कक बरक रोमान स्क्रिप्ट सानि फैमाने और जागो विभिन्न सरकार फाइका सीपीएम कांग्रेस तिनी पाइखाको के बीजेपी आईपीएफ जो सरकार गोबां मा फाइका तुनो के बुरिया माने चिनी गावनो कुनो दाम दै जाया अबहाय उंगि दं এই কারণে থাংনাই 14 তারিখে তিনি ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসার যা ইউথ বা যুবক যারা ছাত্র স্টুডেন্টরা তিনি আরো জাগাবো বড়নি ভবিষ্যৎ সানমানে বড়নি ভবিষ্যৎ এই ত্রিপুরার জন্য ভবিষ্যৎ বড়কে চিনি ভবিষ্যৎ যে বড় ডিমান্ড খাইকা কক বড় রোমান সিটিনো কাইসা ডিমান্ড খাইথানিও যে গভর্নর বাই থাংমালেকা গভর্নর বড় ন পয়লা রিংখা যে আংখানা মানে বড় ন রিং মানে বাহাইকি রিংকা নর কোনো আন্দোলন খাইলা নাগে নর দায়িত্ব খাইছিদি आं बेयासो फैदों ठीक আছে চাইছিনা রহকা বড় বড় অডিট হিসাবে গভর্নর বাই মালিক কিন্তু হঠাৎ করে 1-2 মিনিট বা 5 মিনিট বিসিনো কক্স লাইপাইকা মানে আং অসুস্থ নরক বাই মালিক মালিয়া বড় জায়গা থাকছ তিনি বড় তো আরো জায়গাও কোনো রাজনীতি বড় বইয়া বড় কাইসা পড়ে নাই কাইসা বড়নি ভবিষ্যৎ বাগে পড়ে আং তাম মানে যে পরে তো কাইসা ওয়াসম দङ কাইসা এম দङ आं ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বা মাস্টার অবহাই বড় এম দङ তিনি বড় অবহাই জাগাও ও দেবনাগরিক বা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সরকারকে বড়নি যে কোনো জাগাও যে মুসুক মাসুক বড় খাইনিয়া দেবনাগরিক রোমান স্ক্রিপ্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট চাইয়া আবন কইয়া চাখানা 30% চাখানা কিন্তু চিনি বড় বুকুং বারাকা সবচেয়ে বেস্ট ইনকা রোমান স্ক্রিপ্ট নতি কাকে বড় বেস্ট খাইমান এই কারণে ও ডিমান্ড তুই যে গভর্নর থানি মালিক থাকমানে এই ত্রিপুরানি সরকার যে তাবুনি মানগোনা ডক্টর মানিক সাহা যে সিএম দंनाय তিনি অর জাগাও শুধু ত্রিপুরা রাজ্যও জংজালপুর জংজাল অবহাই মাসে ফুলুক দंखाके ও ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারনি বাগে যে বরংতো সাই দङ सबका साथ सबका विकास ও বিকাশ বিয়া থাকা ও বিশ্বাস বিয়া থাকা ও বিকাশ খাইদুনি করতা কক বড় রোমান্সকি আং যে আছে ফেয় যে বোমা সাও আপনি সানাই বেনা आं हता जे तोरी थांका तिनी परि फेका आं ते केसन कक सानाके आं साइदे मानो ताबो आंनो इंग्लिश कक सारि दे मानो तिनी आं देबनागरी कक सारि दे मानो आं कक ब्रस मानो आं कक ब्रस साइ मानाय का आं तामबागे कक ब्रन बागे आंनि अधिकार करिना तामबागे कक ब्रन बागे आक्सुपुर एकटु खाया ना तिनी सारा भारत बसर तिनी हाइ नटिस तिनी आसाम मिजोराम नागालैंड मणिपुर जत जागासे जाजाने कक बइतो तिनी त्रिपुरा ज तामबागे देबनागरी बेंना অবশ্য বড় সানলে আর আং নুন বুট পাস খাইনাই বন পাস খাইনাই আং বিজেপি বুটিনাই আং ত্রিপুরা মখা বুটিনাই আবো তো বড় সাইয়া বড় তো একমাত্র সামরিক অবশ্য সাও বড় নিনি বসা নি সিএম পুরি তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট সিসয়ও তিনি সাধন তো বিজেপি নি কত সিপি নি কত যত সে রোমান স্ক্রিপ্ট তিনি তাবো মেসেজ পড়লে মোবাইল হতে যত সে রোমান স্ক্রিপ্ট চলে তাম বাগে আউ ত্রিপুরা সান বাগে তাম বাগে বতংনাই আবো अब কিছু না অন্য খান বাগে নাকি আরো জায়গায় সকমরে জানি যদি সেনর সঙ্গে সকমা নাকা এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপাসা ন ওয়াই সবাই নু প্ল্যান বাগে বসে সমুদ্র যত বুকুং বারনো তুই হলো খাইরে বাগে আবো কিছু সং বেশ নিছিনা সো অম সামবু মাইয়া তিনি শুধু ছাত্র সিমিয়া তিনি সারা ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট তিনি খাইপিওকা অম হাইকা ত্রিপুরা হারে যাব যদি সে অমন মানি না একে এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপাসা চুপকে তঙ্গে ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপাসা ও ত্রিপুরা যাব হাওর চং লিরি নাই অবহাই চং প্রদু নাই দরকারনাকা থইরি নাই থইথং অবহাই থৈ কবাংনা ও ত্রিপুরা যাব কবাংনা স্লাই বাই তিনি দফান বাগে তিনি থইরিকা তিনি পাতিন বাগে থইরিকা দফা তিনি বুজক সানা মায়াকো তিনি ও বিজেপি খাইনাই বড়বতি পাসাবলাই और জায়গা সাথাই দङ কিন্তু সায়া তিনি অবহাইকে তুমি অবহাইকে কেন দङ
এই কারণে তিনি অর জায়গাও চং তিনি শুধু অর জায়গায় সারা ত্রিপুরা চং অবাকে তুরুক চলে দো তিনি মুলিলে শুনো এই ত্রিপুরা মথার আলি সাকায় অর বড় প্রোগ্রাম খাইতো আলি সাকায় ত্রিপুরা মথার নাইসি তংকো নাইসি গেছি তংকো এই বিজেপি সরকার তামু খায় যদি সে কাউনে একা এই ত্রিপুরা যদি যত যে হাঙ্গামা মানে যত বিজেপি তাই অবশ্যই চংলাই না তিনি অবশ্যই সিমি সবচেয়ে ওয়ানসুমু দরকার আপনি বাগে जों খা ও बैठाखे खाओ दुख नांगै जाक अरु जागाव तिनी जों सरकार फाइका ए जों सब सरकार विकास नाय आबो जों नाय मालिया जिनि कौ सानि बागे जों बन्चित का बाहायके जों विकास बाहायके जों उन्नयन नाय आबो जों मासानाय आबो जों आपनि बागे जों तिनी अरु साव आगामी दिनसिमे नाय नाय दि त्रिपुरा राज्यव बोमा হয় চাল চালাও जों आबो केबो साइमे जाके जों थाइ फनुनाय जिनि दिमान मारिनाय जों सब अधिकार जों अबसर नायो अबसर साइना आं हासि हाफनि लोकनो अबनान गावको सानु जतो खासि बसिरि जतो थामसांसिरि जों अबसर मारिनाय अर गोसा गोखां हितंखांके खाजते जों टेबु कम थानाय अबसर आं बिबाहानि लोकनो मेसेज दिम